board exam or whether pod o quad. Basta di lang specify good whether ni magamit ninyo. Okay. So, mao ni ang modified na in DIM. Double integration using bracket functions. Evaluating the constants of integration that arise in double integration method can become very tricky if more than two beam segments must be analyzed. Tinuod man na, no? Very lengthy ang kuan solution kung more than three. Okay. Kay, ah, like sa katong example last time, duha ra man to ka segments. So, kung duha ka segments, tama ra siya sa C4. So, upat ra ka constant and usually ma-zero man ang C2, ana. Usually, ma-zero o C2. So, ang mabilin, tulo na lang ka constant. So, mo-result siya og three equations with three unknowns and makaya man sa inyong calculator. Pwede na gamitan og calcu. Dili na mo mahago og solve ana using method of elimination. Pero kung more than two segments na like example 4 ka segments, C8 man na. So assuming ma-zero ang C2, napaka 7 ka constants bilin. 7 equations sa imagine. Ang pag-solve sa constants, kapoy kayo. Okay? Dako big tendency nga dili ka mahuman. Okay? Dili ma-solve. So muna na dire, evaluating the constants of integration can become very tricky if more than two beam segments must be analyzed. Now, we can simplify the calculations by expressing the bending moment in terms of discontinuity functions, also known as the Macaulay bracket function. So, unsa man yung Macaulay bracket function? Okay. Sige. Kini, ako lang i-animate ha. Sige. As an example, let's consider the simply supported beam ABCD loaded as shown in the figure. So, naitulo ka segments. Okay. Now, the free body diagrams of the three segments of the beam are shown in the following figures. So, bali, tulo ka segments man mag-cut ka sa AB, and you analyze the left side, cut ka sa BC, analyze the left side as well as CD. Mao ni ang imong FBD. For AB, this one, BC, and then CD. And using the equilibrium equation, summation of moment equal to 0 for each segment, we obtain the following bending moment. Example, AB. Kung mag-moment ka ni summation of moment sa cutting section, you have M minus 480 times X equal to 0. So, i-transpose nimo 480, mahimos ang positive. So, ang equation sa moment dire sa AB is M equals 480X. You do the same for BC and CD. Mo ni ang summary. Na for segment 0 to 2, X nga 0 to 2, meaning AB, mo ni ang equation sa moment. And from 2 to 3, kini BC, mo ni ang moment. Ma-check na niyo like, M, tapos minus 480X. I-transpose mo na sa mga plus. Kini 500 ayon, positive ni kay counter mo eh. Pero kay i-transpose man na mahimo siyang negative. So 500, ang distance yan is X minus 2. May X man eh. Tapos 2. So X minus 2 mao ni. And similarly for segment CD, mao po ni ang moment, no? Now, ingnan na yun. Take note that in each successive segment, an extra term is added to it. Tanawa gani. Sa EB kinira, sa next nga segment BC nadungagan eh.
Sa next segment nga CD, nadungagan na po na ni. So correct ni nga, for each successive segment, an extra term is added, while the rest of the expression remains unchanged. Ba? Remains unchanged, kaya nga no, 1 man. Kining na AB, sa BC, nag-add ka, pero ang nabilin, wala ma-change, kay 480 extra man. Same po sa CD, nag-add ka, pero ang uban, unchanged, kay same naman dire. Yung nani, yung nani ang makaulay. Okay. So, this pattern suggests using the expression M equals 480x minus 500 times x minus 2 minus 450 over 2 times x minus 3 square. Mao ni atong gamiton nga expression for the entire beam. Meaning, kung mogamit ka og makaulay, ang buhaton ra nimo is dili ka mag-cut kada segment. Ang imo rang gamiton is kaniyo last nga segment. Mao man expression sa last nga segment. Kini siya. So, maski pagpila ka segment na 3, 4, or 5, dito na ka sa pinakatumoy mag-cut. Kuhaan din yung like this one. This kay pinaka-last segment. Kuhaan din yung expression sa M. Mao na itong gamiton. Anara, no need mag-cut sa other segments. Dito sa pinaka-last. Okay. So, mao niya, this pattern suggests using the expression kini for the entire beam. Sabton tayo nimo. With the understanding that the term x minus 2 kini disappears when x is less than or equal to 2. So, when x equals 2, ma-0 man na, mawala gini. Diba? Mawala na. Pero kung x is less than 2, like 1.5 for example, ma-negative man eh. Mawala gyapon. So, ang condition na yan is, kung mahimo ni sing 0 or ma-negative, mawala siya. Considered na 0. May pasabotan eh. When x is less than or equal to 2. And kini na po x minus 3 squared, mao gyapon. This will disappear when x is less than or equal to 3. Siyempre, kung x is less than 3, ma-negative man is mawala siya. Unay buhaton. Okay? So, yung substitute nimo kung ang value sa sulod is negative, disregard na considered as 0. So, this idea is formalized by using the Macaulay bracket functions described below. Mao niyang Macaulay bracket function. Also referred as bracket function is defined as, okay, sabto na to. If x is less than or equal to a, kung ang x daw mas gamay sa a or equal to a, 0 ang value. 0. Motong giingon ka kanina kung manigat, siyempre x is less than a man. So ma-negative ni. 0 na. Basta mag-negative, consider siya nga 0. Pero kung greater, mas labaw, mas greater sa A, as is, wala changes. Yun, ana. And also sa makaulay, ang parenthesis, pulihan na ni. Pointed bracket. Okay. So, maon niya, unang tiyaman ninyo. The brackets, this one, pointed bracket, identify the expression as a bracket function. Note that a bracket function is 0 when 0 by definition if the expression in the brackets, namely x minus a, is negative. O ma-negative ni kaya ang x is less than a. Pag ma-negative na, consider na siya nga 0. Otherwise, it is evaluated as written. As is, bale. Kung positive, then mo gina-value yun eh. No changes.
So ang buhaton nato karon is i-solve na to balik tong na-solve na to last time using makaulay, and then we will compare the values kung pareho ba. Okay? And since duha man mo ka section, paki-confirm na nga kung mao ba ninyong problema. Paduha ta mag-solve ba eh. Kini ini yun eh. Dili. Paliyo ko nag-check sa inyong screenshot last time eh. Mao ba ni? 540 to among reactions Mao at ni two inyo eyes. dili. Oy, ana ng section J og ayan eh. $540 ang reaction as dito. Di po ni mo. Gini. Mo ni. 540. Yes, sir. Kana, sir. Kana, sir. Tuay. Mo ni. Ang sa J. Ang sa J kani siguro ila. Kani siguro? Ay, ana man ang J ani. Oy, section J. Na. Mag-leave the group tani. Wala taga J ani. Si mara ba day mo? Nag-join mo last time? I think gi-merge minimo last Sa time, day ni. sir. Ang 2G o 2 Ay, eyes. ni ba? Okay. Sige. Pakiton ta mo og lahi nga sample lang. Okay, kini. Na, ang sa makaulay, 16. Ang illustration sa makaulay is ingon na ni. Pattern ba? Mag-cut ka sa first segment, mo ni ang moment. Pag-cut sa second segment, mo ni ang moment. Wala ni siya ma-change, nag-add ra ka og isa ka term. Okay? Pag-cut nimo sa ikatulong nga segment, ang previous wala ma-change, nagihapon, tas nag-add ka og another term. Yung ana, no? Yung ana. Pero pareha niyo. Pareha niya. Sige. Kung tanawon nimo ni nga problem, ang batasan ni, ang section ganina am yun, section J, okay. Kung tanawon nimo ni nga problem, kuan, kining na, mo ni ang moment sa EB. Nag-cut ko sa EB, ha? Mo ni ang moment, oh. Pero pag abot sa BC,
Pag-cut nimo sa BC kini, mo iyang moment. Na dili pwede. Dapat kung sakto pa ni, ang moment unta dire is na 800x correct, naon ta ning 150x squared. Aya dayon ni. Wala may 150x squared. Dire. So wrong. Okay? So karon unsaon na to ni pag-come up og equation nga moment sa moment nga naagi hapon masig sa BC ka mag-cut. Okay. So ingon ani ang kuan, akong kopyahon niya. Sige. Before ko mag-kuan. Mao man ni inyo, no? Okay, kini. Kopyahon ako daan ng MEB, ha? Okay. Okay. Unsay buhaton pag magmakaulay ka? Dili ni yung problema, ako lang i-demonstrate ang kon. Unsa ang paggamit sa makaulay? Lahi mo na inyo. Okay. Kung magamit ka makaulay, day, yun ani ang buhaton. Dapat ang load ni mo, ang uniform load, ha, dapat mo sangko siya sa right, pinaka-right. Isangko gini mo. So, dili mag-matter kung ang load mo start sa pinaka-left, pareha ni mo start sa pinaka-left, or mo start siya sa mid-span, or before mid-span, or after mid-span. Dili mag-matter na. For as long as ang end niya is ang pinaka-right. Pero putol man ang buhato na ni, extend ni mo. Extend mo na. Para mo lahot yung sab. Now, lahi mo po ni kondisyon ko sa diri. So, para mapatas, at bangan ako, mag-subtract ko na. So, in effect, zero ni duha. Zero ni duha. Inana ang makaulay. Try na to, ha? Sige. Of course, mag-cut ka diri pinaka last. Cut ka diha. Moda yun ni imong x. So, therefore, kini, x minus 4 na. Okay, sige. Moment na yun ko. Now, wao na ako ni. Resultant. Lahos na niya? Lahos na na. So, ang resultant niya is 300x. 300 times x. Tapos ang distance niya ni x over 2. The other one is kini.
Nadiri iyang kon. Resultant. That's 300 times kini. 300 ni. Times kini. X minus 4. Tapos kini nga distance niya, kini, distance sa resultant, paingon cutting section, 1/2 ani. Okay? That's x minus 4 over 2. Kini o. Kini nga distance. So kung mag-moment ka, na, summation of moment equal to 0. Sige, m, positive, 800 ayon, minus, clockwise mo na, upward, clockwise, minus 800 times distance x, 300x na yun. That's plus 300x distance niya, x over 2. And kaya na yun, upward, so rotate siya diya clockwise. Minus 300x minus 4. Force pa ne? Distance din ka nga, x minus 4 over 2. 0. So, simplify. Plus minus. So, transpose tanan 800x minus 150x squared plus 150. Kung i-compare nimo dire, nag-add ta niyo while ang kini unchanged. Hawa sa AB, kini biya. Kung sa BC, kini. Nag-add lang tag isa ka term. Kung mabalik ta dire sa akon, na-add dire na each succeeding term, extra term, succeeding segment, and extra terms added while the rest of the expression remains unchanged. Now na. So, muni buhaton pag ang load nimo putol, so extend nimo. Kung pananglitan, sige. Situational sa ta, ayat na mag-solve it. What if yung nani imong beam, example, okay. Same value, 20, 2, 2, 1. Saon ni mo na pag modify. Sige. Sige. Chat daw mo, unsa suggestion nyo, unsa na pag-modify be? Para pwede mo gamit o makaulay. Sige daw, chat daw. Unsa inyong masuggest na? Saan mo na to na be? Sige daw. Any suggestion? Na ang idea sa makaulay is dapat
continuous imong load paingon sa pinaka-right. Ito may buhaton na ni. Wala yung suggest. Wala man. Tagaan na ko ingunan sa finals. Mag-add og load sa center. Unsa nga segment? BC? Okay, mag-add ko. Okay. Dayon, sa sunod, sumpay na. Okay na ni. Pahit na bali ni? Dili pa. Unsa mo sunod? Be. Patungin ang CD og 20 Japon. Ha? Mano man? 20 man eh. Then mag-add na po ko CD og 20 na po. Maura? Napas ubos. Butangan sa ubos. Okay, sige. Step by step ta. Okay, patungan na to. Patungan. At bangan na to. Okay, pahit na rin no. Nangatbang naman. So, 0 ra gyapon. So, mura ra original. Dayon, sakto na na? Or dili pa? What's next? Sa sunod. Okay. Ang sunod ani is kuan. Dili pa man siya kuan. Dili pa man siya final. Nga naman. Kay kining load nimo sa ubos, wala siya nilahos. So ipalahos gina nimo. So mag-extend na po gani. Extend ka. At bangan na po nimo. Okay. Mao na ni final. Ang tanan nga load ni sangko na diri sa pinaka-right. Dede ka mag-cut. Bites na. You can now use Macaulay bracket function. Okay na? Nasabtan na ni? Ako ni Iris na? Paano naman eh, illustration naman. Kaya ako natanggal, wala mo ilabot ani. Kinaraman niyo. Kani inyo man god is sangko na daan eh. So dili anta mag-modify, dali ra ninyo. Okay. Ako ni i-delete ha. Kani pod
So, kini inyong problem, ako ning kopyahon. Okay. Direta. O, tanawa ni inyo. Sangko naman, di ba? Sangko, tanawa. EB, BC. O, nag-add ta niyo. Wala ni mahilabti. Pwede na ni. Kini nga expression atong gamiton. Right? Sangko naman sa daan. So, EB, BC. So, tanggalan ako ni EB. Patay. Sige. Lutuon lang ako. Oh. Irison lang. Okay. Ay, naku. Okay, so mo ni buha ato na mag-cut ka dire and then mo din cut moment tapos x man ni so x minus 6 and ang resultant niya ni is 120 times x minus 6 kini and ang distance niya 1/2 ay so mo na itong equation no summation of moment m kini plus 120 times x minus 6 times distance minus 180 times x. So, pag simplify, pag simplify mo ni, mo ni mong m. Mo ni mong equation sa moment, niya. Balyon din eh. Sa makaulay na dayon, sa makaulay na, kining parenthesis, once ibutang nimo dire, EIV double prime, ibutang na nimo diha, ma-change na siya into pointed bracket. Pointed bracket na. Dili na siya parenthesis. So, okay na. Integrate 180x so 90x squared. Okay. Bali lang. Inaya na yun. Maora man so C1 rata o C2. Duara ka constant, C1 and
C2. Maski pa og pila ka segments ka like 5, C1 C2 ra gyapon kay isa ra man ka expression sa n imong gamiton. Kini ra man. Pinaka last ra. So kaisa ra ka mag-perform og double integration. C1 and C2 lang. Therefore, ang needed ni mga boundary conditions duha ra sad. So, okay. So, ang gamiton nimo sa boundary condition support sa tanan. Dire support sa left ug support sa right. Wala na junction. Deflection sa left equals deflection sa right, slope sa left equals slope sa right. Wala na to. Wala na. So, direta. First is dire. Support sa left. At x equal to 0, deflection equals 0. Okay. Diretso to dire ha. Direta mag-base oh. Okay. Sige. Akong i-substitute diretso. Deflection 0. So, 0 ni. X equal to 0. Kana 0. Kaya yun, 0 minus 6 man. Negative man eh. So, considered as 0. Naman to ganina, no? Dari yun? Nga if ang value inside is negative, considered siya nga 0. So, x equals 0. 0 minus negative, so 0. X equals 0. Therefore, C2 equals 0. Okay, condition 2. At x equals 12, right support. Deflection equals 0. So, same expression, 0 pero 12 na. So, we have this one, 0 equals 30 times 12 cubed minus 5, 12 minus 6, 6 raised to 4, plus 12 C1, C2 is 0. Makuha ang C1 dire. Paki-compute daw, pilay C1. 6, 36 og 3. 36. 36 og 3. 108. 540. 540, 144. Negative 3780. Bytes na. Na naman tayo value sa C1. So, sa magipangita, sige. Deflection at x equals 3. Sige ha. Always refer sa expression ha. At x equal to 3. First term. Okay ra. No problem. Kini kaduha karon. Manigative man eh. Kay x equals 3 man. 3 minus if negative man. Consider din siya nga 0. Walay labot ni. So, ang sunod, di C1 na lang. Di negative 3780 times 3. Ay, ang x na to, 3. C2, 0. Okay, pila man mo. To 70 negative 350 10,000 530.
Sunod. Slope at x equals 9. Dili tao slope. C1 equals this one. Oh, sige. EIV prime equals pila. 90 times 9 square. 9 man. Positive man eh, as is ne. Minus 20. 9 minus 6. 3 cube plus C1 minus 3780. Pila. Two nine 2970. Tato i-check ha. Nata sa 36. Ano itong ganina? Wala mo ni ma-delete day. Duplicate mo. Mao ni ba? Oh. Ano answer ay? Negative 10,530 o positive 2,970. Ba? Dali ra no? Any question? Base na may pangutana. O, asa na to? Ah, 34. Dali ra. Ato ganing otrohon bibaya. Sige, ato yung gusto mo i-modify na sige. Ato na yung value ninyong 1. Ato na yung value ninyong b. Mag-modify mo tahan. Sige. Ako i-erase na. May launta og ako na i-delete nan. 66120, di ba? Otroho na ako. Pila ni? Nino? 126. 540 o 180. So, 540 na ni. 540 niya, 180. A, B. Ang gipangitaan ni kay V at 9 ba? O V prime at 3. Bali, magibali naman na to. Deflection at 3, di ba? So, kung magbali yan 9 na siya. Sakto? Okay, sige. Dayon, slope sa 9, meaning gibali na 3 na dayon. Slope sa 3 niya, deflection sa 9.
And tanaw na to, pareha ra ba ang answer? So, ako ni extend na to, ah, atbangan dayon. Okay. And then, cut ka dali. Cut. Moment. Okay. Mo ni imong x. So, kani bale, x minus 6. X minus 6. So, kini na sa ibabaw, lahos naman eh, ang resultant niya na 120x. Okay? 120 times x. Ang iya yung distance, x over 2. Ang sa ubos, mo po ni imong load na. Naadire. So, ang resultant na is area gyapon 120 nya x minus 6. 120 times x minus 6. Ang distance niya, 1/2 ani. X minus 6 over 2. Right? Sige. Summation of moment equal to 0. Dire ha? So, natay M, 540 dayon. Minus. No? Minus 540 times x, 120 plus 120x, distance niya x over 2, tapos kining upward, clockwise man, clockwise. So minus 120 times x minus 6, resultant times x minus 6 over 2. So simplify m minus 540x plus 60x squared minus 60x minus 6 squared. So transpose, we have 540x minus 60x squared plus 60x. Okay. So pag magmakaulay na rin ka, kopyahan na nato ni, pero let's change this one to pointed bracket. So 540x pointed bracket x minus 6 squared. And let's integrate. Squared over 2, that's 270. Cube over 3, 20. Cube na sad over 3, 20. Yep. And then plus C1. Cube na po ni over 3, you have 90. Raised to 4 over 4, you have 5. And then 5 plus C1x plus C2. Okay, and then, sorry, boundary conditions. Duha ra C2 ra. One is support sa left, deflection 0. Okay. Sige, dito ta dire. Kining expression, deflection.
0 reflection, 0 ang x, 0, 0, ma-negative, so neglect, 0, so C2 equals 0. Condition 2, at x equal to 12, deflection 0. Right support to. Sige, so 0 equals 90 times 12 cube minus 5 times 12 raised to 4. 12 man, so as is na 6 raised to 4 plus 12 C1. Pilay C1. 36, 180, negative 480. Pahits na yun. Deflection at x equal to 9. Sige, so 9 ha? So 90, 9 cube minus 5, 9 raised to 4. 9 man eh. Plus 5 times 3 minus C1 times X. Pareho ra? Abi na ako, pareha kay mga libre dito akong snack. Negative 10, 530. Mag-misan mas tiguan na yun o makuha ni tanan. Joke. Okay. Kahit ano? Sige. Slope na yun. Slope at x equals 3. Kini na punta. Okay. So, V prime 270, 3 square minus 20, 3 cube na 3 man. Maniglect niya, wala nilabot to. Kaya manigative man, 3 minus 6, wala ilabot. C1 lang na yun, minus 4860. Mix and match. So, I assume this is 2970. Negative, binuang. Ha? Isa. Bebe. X equal. Correct. Negative. Negative ni kay ako i-day mo. Pwede ra ba ni? Ako lay pa dapo. Neon. Okay. Negative ni sakto. Ano man na, kung mag-draw ka og 3 man. Kung mag-draw ka og elastic curve ani ingon ani.
And sa 3 dayon dire mag-draw kag tangent line na ipaubos man. So from the horizontal clockwise na. Mao nang negative. Ang kato isa ka problem ganina kay dire man to slope equals 9 man to, slope at 9 man to. So ang tangent nimo man to third to first quadrant. So counter. Ini ba? Mag-draw ka ani. Draw ka elastic curve ani niya. And slope at 9 man. So, dire man na. So diya mo tangent. So from the horizontal counterclockwise mo ng positives. Kini. Pero kani kaya ito mag-ibali. Minus na clockwise. Right? Do you have questions? Dali na no? Okay. Ang mga kaolay, pwede gamiton board exam. Dili man po sa ako. Dili man po sa lisod na kay C1 o C2 man. So anyway, by that time, kung mag-review na, by that time, na naman kay na, ang speed nimo in solving problems medyo taas na. Taas, yung speed na taas is shorter period ba? O shorter period. Kaya kung mag-start pa lang ka sa review, siguro kung mag-solve yung problem, 15 minutes per problem, di mo na pwede yung board exam. Okay? Di mo na pwede. So, dapat nakakas mga 4 to 5 minutes. Pila karon. Man karon 75 items. Paki-compute daw 75 items. Math lang akong math. 75 items. So, 5 hours pila na. 5 hours times 60. 300, di ba? 300 minutes, i-divide ni mo 75. 4, di ba? O, nakay 4 minutes per problem. Mo na speed ni mo para mahuman gid nimo. And imagine ang 4 minutes na kuhaan pa nagtayo magbasa. Magbasa kas problem, maghuna-huna pa ka unsay approach nimo. Mahangad-hangad pa ka og pangitag formula o uban pa. So, mogamay mong kwan. Mogamay imong tayong pag-solve. Mao na nga dapat pas-pas dito. Oh. So, dapat ng kuan mo ba? While magikan sa start ng review hantod sa tumoy dapat kuan kaka-increase na yung speed from 15 minutes per problem hantod na makuha dayon nimo ang 4 minutes per problem. Na may cases nga malangan ka. Like kung imagine na 4 minutes per problem. So what if kani nga problem ni consume ka ni og 7 minutes. Alkansi na ka og 3 minutes, di ba? Pero sa next problem, kaya nakakita mo kag-answer sa PCAS, 1 second raman to. So, ginansya lagi apong ka og 59 seconds. Ba? Oh. Ginansya ka 59 seconds. Bawi. Okay. Ito. Ana. So karon pa lang daan mag-train na mo og lingi og 45 degrees. 45 degrees northeast og 45 degrees southwest. Northwest. Kaya pareha ni mong set kay diagonal. Ayaw pag-practice og due east og due west kay lahi nag-set. Due east o due west. Ayaw. 45 degrees. 45 degrees.
bitaw balik. Wala may question ani. Napaman ko isa ka modification. Okay na mo ani? So, pero anyway, kung tagaan mo problem, tapos wala lang specify kung unsay buhaton, even if inguna ni ang problem, pwede na balihon yung analyze. Mahimo sa inguna ni. Diskarte ba? Like ni Sangko dire. Isangko dire. Oh. Isangko sa left ha, parehan eh. Instead na mag-extend ka, dili na. Ingon na niyo na nimo, balihon nimo. Oh. Ang figure ang balihon, dili kay tagaan kane ang papel may mambalihon. Dili. Ang figure may mambalihon. Tagaan na ba? Papel. Pagbali, fights. Pwede ra balihon para makita nimo ba, ma-picture out nimo. Yung nani day forma niyo. Oh. Do dayon. Mo ni una buhato na mo ni ang isa ka modification when you want to use makaulay bracket function. So tanan nga load nga may imong discontinuous pag-abot sa last nga segment, himuon nimo ng continuous, extend nimo o dapat continuous siya paingon sa cutting section. Continuous. Walay gap ba? Walay gap. Regardless kung asa mag-start, no? Either sa pinaka-left or dire, for as long as continuous siya taman sa cutting section. Okay. The other one is the other problem is kunay moment. Okay, kunay moment. Unsa inyong gusto magbuhat-buhat ra ko og problem or mangita ta sa PDF? Unsa inyong gusto? PDF. Sige, mangita sa ko kanang na-answer para kung marong ko librehon ta mo. Pero kung ma-check ko, kamo ang mga libre. Ha? Basic lang, basic. Wait ha. Oro man yung mga listo doon. Lisod ay. Basic lang ha. President. Pasang ako sa i-screenshot. Ako sa ipangitaw ng problem na 16. Dayon, answer dayon.
Mo niya answer. Yeah. Ano yun? V prime negative. V prime equals negative. Radians na. Bisa wala unit. 20 millimeters. Deflection da yun. Okay. Bytes. Kaya, so mga libre mo snakan eh. Kung marong ko. Eh. Check de ko. Okay. Uy, update naman din. Reaction. Sige. Can you solve? Sa mapag-movement sa A. B. Kaya answer, reaction sa C. True, di ba? Sakto ba? 2 kilonewtons. Yes or no? Okay. 2 ha, and then wala ang melain vertical, so upward, downward. 2 kilonewtons. Bytes. Okay. So, dito mag-cut sa tumoy. And then, M. Nada yung tani. X. Okay. Wait sa ato ning wala on sa ning background. So, para nanawa na. Bytes. Moment. X dayon eh. Sige. Summation of sige, pangita ka the simple supported steel beam is loaded by the 20 kilonewton meter couple as shown. Naiiha, bytes na yung value. And then I, dayon. Determine the displacement and slope at the point where the couple is applied. Dere, bale. Bale. Slope at 6 and deflection at 6. Where the couple is applied. Sige. Summation of moment equal to 0. So we have M, positive. Ang RA, positive. Sa
plus 2 times x minus 20. Okay? Minus 20. Oh. So, m is equal to 20 minus 2x. Okay? 20 minus 2x. Now, pag mogamit kag makaulay bracket function, yung nani siya. EI v double prime equals m. Mao dahil ni ang kuan, bantayanan. Sa moment, mag-multiply ta na. So, natay nga na niyo. Ako lang i-true color ha. Instead na moment ra ni, butangan siya distance. Butangan siya distance. Mana nga distance. Okay. Dire. Butangan siya inani x minus. Ang problema unsay value ani. Ang value ibutang nimo point kung asa gi-apply ang moment, which is 6. Dire man 6 man na. X minus 6 na. Kung asa gi-apply ang moment didto 6. X minus 6. Pero matana mo, ngano na may distance nga moment na manidaan? Gituyo na sa makaulay. Pero ang exponent ani 0. So, ang resulta, 1 ramang gyapon na. So, 20 ra gyapon. Di ba? 20 ra gyapon. So, okay. Okay din moment na minus 2x. Mo ginibuhaton niya, basta naaga ni moment, whether load siya or reaction sa cantilever, nagin niya. And then, ang exponent lang 0. Okay, let's integrate. EI V prime. Integrate ni. 1 raman na eh. 0 plus man 1. 1 over 1. So, it's just 20. Yun na, ara 1 ra niya. Minus squared over 2 x squared plus C1. Okay. Integrate again. Okay, squared ni over 2 na rin kay 10 x minus 6 squared and then cube over 3 C1x plus C2. Boundary conditions. Okay. At x equal to 0, deflection 0. Left support, deflection 0. So, direta, deflection 0, x equals 0, ma-neglect, x equals 0, x equals 0. C2 equals 0. Tama. May problema, Ate Billy. May question? Okay, sunod. Dire, right support, x equal to 10. Deflection 0. So, let's substitute. 0, deflection 10 dayon. 10 minus 6 man, positive. So, as is na. 4 squared minus 10 cube over 3 plus 10 C1. Pila may C1 ano? 52 over 3. Wala yan, sir.
Paki-answer daw. Okay. Let's just use fraction na lang para. Fights? Sige. Ako'y duplicate ha. Okay na, no? Seryoso na kayo. Sige. What is as? Deflection at... okay. Slope today. Slope at x equals 6, no? 6 man yun. Sige. Kini ang slope. So, EIV prime. 6 man. So, ma-zero rin eh. And then, negative 6 square plus C1 plus 52 over 3. Kailangan. Negative 36,108. Negative 56. Okay. Ang unit ani kay kuan force distance square. Ang force ito kilonewton. Di ba? Last time ako naman ang giklaro sa inyo na pag slope gani ang iyang unit na is force distance square. Okay. Mo na unit. Sige. Ato na ipang substitute ni. Or nahon na to ni. Sige. Nahon na to ni. 200 gigapascal. Ato i-convert to kuantanan. Ato i-convert to newtons and millimeters. So, natay yung 200 times 10 raised to 3. Megapascal naman na, no? Kay giga man eh. So, times 3, times 10. Times 10 raised to 3, megapascal, pies na. Kining ida yun, 8 times 10 raised to negative 6. I-convert mo na. Kay meter to the fourth man eh. So, natay 1,000. Sige. Meters man ano? Multiply ito og 1,000 raised to 4. Para millimeters na dayon. Kay meters man eh. Equals at times V prime equals negative 56 over 3 na ang unit na kay kilonewton o meter square man. So mag-multiply ta na og 1,000 cube. So ang mahitabo isingon na niyo kung sa units na lenta. Unit. So ang E na to is Newton per okay, megapascal man eh. Tapos ang I na yun, millimeters to the fourth. So, millimeters times V. Kaya na yun, Newton millimeters cube na, i-convert naman eh.
Tawa gani. Millimeter square. Makansel dire. So, square na lang bilin. Nanay mo ka Newton o Newton, makansel na Newton. Kining square dire, makansel dire. Millimeters na yun. Oh, sorry. Meters, square ni, no? Makansel na. So, wala unit. Radians. Cube lang ni kay isa diri ka 1,000, duha ka 1,000. Pero ang unit na ni makansel. Newton, di cube ha? Newton meter square. So, sige. Pilay value. Guys. Pilay ba? Mga? Sakto, dili. Impas gini og wrong. Point 0.116 right? Yan, malibre gid man eh. Next. Deflection at x equal to 6. Kini oh. 6 man. So, ma-0 ra ni. Negative ra yun. Negative 6 cube over 3. C1 na yun. Plus 52 over 3 times 6. Pila value yun? Good. Good. Oh, yeah, erase. Okay, pila man eh. 2104. 36, 72, positive 104, 32. 32, no? Ang unit niya is force distance cube. Cube, no? So, ano tayo nga na niyo? Ang E na to is megapascal, Newton per millimeter square. Ang I is millimeters raised to 4. Tapos na kay deflection. Newton din na millimeters cube. So, kining square diri makancel. So, square na lang. Newton makancel. Ang kining square makancel diri duha, isa na lang bilin. So, ang unit sa deflection nimo millimeters. So, ato ni pang convert na. Okay. 200 gigapascal, it's 200,000 E. Ang I dayon is 8 times 10. Convert na 1,000 raised to 4.
kay millimeters raised to 4 man na V equals 32 and conversion na yun kilonewton meter cube upat ka 1,000 po isa dere tulo dere. Twenty. Mix and match. Okay, so take note ani ha. Every time mag-solve mag-problem nga naay moment, butangan niyo ani. Butangan yung distance raised to 0. And kini siya x minus kung ahas na locate mo to ibutang nimo. At x equal to 6, so x minus 6. Sige. Kana. And then sige. Right? Tagaan tadayon mo og assignment. Kining 3 solve ninyo. Problem 3 solve. Ang nakasulat dire is using makaulay. Ayaw mo kalibog ang ingunan niya sa symbol na ano. Naiuban nga delta ang gamit. Delta, EI delta, naiuban EIV, naiuban EIY. Depende sa author. So, ang naa dire is using makaulay. Sa inyong assignment, duhaon ninyo. Gamitan niyo ang ordinary na double integration segment by segment. And then i-compare yung answer. Kung magparihan yung answer, adto kay Jollibee na yun. Pag mix and match. Pero pag dili, Pugon ra. Rubin. Anar. Betaw, as students nga mahilig og numbers, once mag-solve kag problem, tapos magpariha kanina, grabe ka, very fulfilling ang yeah, tinuod na. Like sa theory, kung sa theory, always gigo maghatag og problem nga kuan. Kining na problem sa deflection and gamit tanan methods. 5 ka methods gamit. Ina na experience na mo sa una. And pag answer nimo tanan, pas ka ngayahaya. Manginasa gid. Only rice. Yan. Imagine 5 ka methods, pariha mong answer tanan. Imposible naman og wrong na. Diba? Consistent, bali imong wrong, 5 ka methods, binuang. Pag mapariha, ginatanan, good. Bites kayo. Yan, yapon. So, kana although assignment ra, pero
Kung makuha mo, same value, and then you can prove to yourself nga nakasabot ka. Assuming nga wala ka nang upiha. Oh. Nga wala ka nagtanaw og unsa ba diya. Kung seryoso ka buhatan na, then wala na. One problem down nakadaan sa finals. Mo na benefit na kuha nimo. Okay. Right? So, isubmit na ninyo on Friday. Okay? Agoy na yung sulod. Hapit naman tamahuman. Imata. Too early for next meeting. Joke. Okay na? Are there any problems? So next meeting, more on consultations na like kung naamo yung mga pangutana, certain topics nga medyo galibog ka, pwede ra, and then we will solve additional problems para kining masabtan gini. Any more questions? Base na pa may gusto pang utana. Wala na? Okay, if none, then class is dismissed. See you on Friday. Bye, everyone. Pwede na, leave. Good man. Thank you, sir.